अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान टुडे विद हफीज़ ख़ान के साथ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मैं और मेरी किताबें। आज मैंने दो किताबों पर गुफ्तगू करनी है, उनका तारुफ़ कराना है, गुफ्तगू क्या करनी है। और ये दोनों किताबें हैं डॉक्टर ताहिरा काज़मी साहिबा की। बहुत दिलचस्प किताबें हैं, बरवक्त किताबें हैं और आज के अहद की किताबें हैं। इनका आपसे तारुफ़ करवाने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल टुडे विद हफीज़ ख़ान को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाले वीलॉग खुद ब खुद आप तक पहुंचते रहें। नाज़रीन, डॉक्टर ताहिरा काज़मी मस्कत में होती हैं, पाकिस्तानी हैं और वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं और अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत ज़हन रसा दे रखा है। अभी उनसे मेरी मुलाकात हुई थी कराची में 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के मौके पर, तो उन्होंने अपनी दोनों किताबें मुझे दी और उनसे पहले मैं फेसबुक पर उनके जो ब्लॉग्स हैं वो पढ़ता रहा था। वो ऐसे ऐसे ब्लॉग्स लिखती हैं कि जो हमारे माशरे के रुझानात को दुरुस्त करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, हमारी सोचों को दुरुस्त करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमारा माशरा जो एक स्टैटिक, एक जमूद का शिकार है, स्टेटस को का शिकार है, वो उस माशरे को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन हुआ क्या कि उनके ब्लॉग्स पर लोगों ने ये समझा कि शायद वो जो एक फेमिनिस्ट की अपने तौर पर एक तशरीह कर रखी है हमारे यहाँ कुछ लोगों ने कि जो नहीं चाहते कि औरतों को ज़ुबान मिले, तो उन्हें कभी फेमिनिस्ट होने की गाली और फिर उनके ब्लॉग्स पर उन्हें नंगी गालियाँ दी गई। लेकिन ये इतनी बाहिम्मत खातून हैं कि इन्होंने उन नंगी गालियों को भी अपने लिए एक एजाज़ समझा कि वो मुआशरे में जो खिदमत करने जा रही हैं उसका मौका किसी किसी को मिलता है। और ये इतनी दलेर हैं कि इन्होंने अपनी जो दूसरी किताब मुझे फेमिनिस्ट ना कहो, उस पर वो नंगी गालियाँ जो इन्हें दी गई थी उन्होंने उसके पस वर्क का हिस्सा बना दिया है। और ये वो गालियाँ हैं जो हम किसी औरत के देते हुए मेरे ख़्याल में किसी मर्द को ज़ेबा नहीं है, ज़ेब नहीं देती, ना किसी मर्द को ना किसी औरत को, कि वो किसी अपने जैसे इंसान को इन गालियों से नवाजे। उनकी जो पहली किताब वो थी कंवल फूल और तितलियों के पंख, ये उनकी पहली किताब थी और ये किताब शाये हुई थी गुज़श्ता साल 2020 में। इस किताब में उनके मज़ामीन हैं या वो ब्लॉग्स हैं, वो जो लिखती रही हैं फेसबुक पर, या जो एक पेज है उसे बहुत हमारे जैसे कहें एक दानिश्वर दोस्त उसे पेज को चलाते हैं, हम सब में उनके ये ब्लॉग्स जो थे ये अपलोड होते रहे हैं, शाये होते रहे हैं, पब्लिश होते रहे हैं। तो उनके ज़रिए उन्होंने मुआशरे में जो स्याही फैली हुई है उसमें उजाला करने की कोशिश की और उस रात को दिन में बदलने की कोशिश की है कि जो रात हमारे सरों पे एक मुहीब स्याह छतरी की तरह छाई हुई है और हटने का नाम नहीं ले रही। डॉक्टर ताहिरा काज़मी से मुझे सर सैयद अहमद ख़ान का ज़माना याद आया कि जब उन्होंने अलीगढ़ इंस्टीट्यूट बनाने के लिए, अलीगढ़ जैसे इदारे की बुनियाद रखने के लिए उन्हें अपने पाँव में घुंघरू डालकर भी रक़्स करना पड़ा कि वो उसके लिए चंदा जमा कर सकें। उन्हें भी ऐसी ऐसी गालियों से नवाजा गया कि जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज वही अलीगढ़ है कि जिसने ऐसे ऐसे जय्यद शख्सियात को पैदा किया, ऐसे ऐसे उलमा को पैदा किया, ऐसे ऐसे सियासतदानों को पैदा किया और ऐसे बड़े आदमियों को पैदा किया कि जिन्होंने ज़माने पर अपने असरात मुरतब किए। ना सर सैयद अहमद ख़ान ने हार मानी थी और ना डॉक्टर ताहिरा काज़मी ने हार मानी है। वो अगले साल यानी आज इसी साल में 2021 में अपनी दूसरी किताब मुझे फेमिनिस्ट ना कहो ये लेकर सामने आई है। मैंने इस किताब की वरगर्दानी की है अभी और इसको देखा है।
ان میں سے اکثر جو تھے بلاگز تھے میں نے ہم سب پہ ان کے دیکھے تھے، پڑھے تھے، اور ان کا کچھ جسٹ فیس بک پر بھی آتا رہا تھا. لیکن ڈاکٹر طاہرہ کاظمی صاحبہ نے جن جن مضامین کو، جن جن موضوعات کو اور جن جن معاشرے کے پہلوؤں کو دیکھا ہے، جانچا ہے، پرکھا ہے اپنے انداز میں، وہ انداز بالکل منفرد ہے. ڈاکٹر طاہرہ کاظمی کو ان کتابوں کے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. وہ انتہائی مصروف ڈاکٹر ہیں، گائنیکالوجسٹ ہیں. وہ دوسرے ملک میں رہتی ہیں، مسقط میں رہتی ہیں، ان کے جو بچے ہیں وہ دوسرے ملکوں میں پڑھتے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. لیکن ان کے اندر ایک ایسا دل موجود ہے جو پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے. ان کا جو ذہن ہے وہ پاکستانی معاشرے میں بھلائی لانے کے لیے ہر وقت سوچتا رہتا ہے. تو ڈاکٹر طاہرہ کاظمی نے اگر یہ دونوں کتابیں نہ لکھی ہوتی تو ہم سمجھتے کہ انہوں نے اس مٹی کا قرض ادا نہیں کیا. لیکن انہوں نے یہ دونوں کتابیں لکھ کر نہ صرف اپنی مٹی کا قرض ادا کیا ہے، بلکہ ان کے ذریعے اگر کچھ 2-4 لوگ ہی کسی اور طریقے سے سوچنے پر مجبور ہو جائیں، وہ جو پازیٹیو طریقہ ہے، جو مثبت طریقہ ہے، جو اپنی جیسی صنف عورت کو، جو ان کے ماں بھی ہے، بیوی بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، اس کو تکریم دینے پر آ جائیں، یا وہ اس معاشرے میں ایسا توازن پیدا کریں کہ جس میں دونوں جینڈرز کے لیے احترام ہو، دونوں جینڈرز کے لیے ایک ایسا معاشرہ ہو کہ جس میں دونوں امن سے ایک دوسرے سے متحارب بغیر ہوئے رہ سکیں، دونوں کو اپنا وہ ڈیو مل سکے، وہ شیئر مل سکے جو خالق کائنات نے ان کے لیے رکھ چھوڑا ہے. تو ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد یقیناً آپ اتنا ضرور سوچیں گے کہ یہ جو کوئی بات کی گئی ہے، یہ بات ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے پاکستانی معاشرے کی بھلائی کے لیے کی گئی ہے. ورنہ ڈاکٹر طاہرہ کاظمی کو کیا پڑی تھی کہ وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے سوچتی، اپنے معاشرے کے لیے سوچتی. وہ اس دھرتی کی ہیں اور اس دھرتی کے لیے ابھی تک وہ سوچے جا رہی ہیں، گالیاں کھانے کے باوجود وہ لکھے جا رہی ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کا قلم یوں ہی چلتا رہے. مجھے ان سے مل کر بہت خوشی ہوئی تھی، اور ان کی باتیں سن کر بھی کہ ان کے ارادے ابھی متزلزل نہیں ہیں. تو آپ بھی ان کتابوں کو ضرور پڑھیے گا. آپ ایک اور پہلو جو ہے دنیا کو دیکھنے کا، پاکستانی معاشرے کو دیکھنے کا آپ پہ آشکار ہوگا. اس کے ساتھ اجازت دیجیے محمد حفیظ خان کو آئندہ کسی اور پروگرام تک کے لیے کہ جس میں ہم اپنی دیگر کتب پر، چاہے وہ میری ہوں چاہے ہمارے دوستوں کی ہوں، ان پر تعارفی گفتگو کر سکیں. تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے محمد حفیظ خان کو آئندہ کے پروگرام تک کے لیے. فی امان اللہ.